Okey, selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Kor. Okey, hari ini saya nak bincang tentang karangan. Okey, cikgu nak ajar kamu cara tulis karangan yang baik. Okey, jadi kamu sudah tahu sekarang MCO ini, cikgu galakkan kamu buat kamu boleh buat ulang kaji di rumah sendiri. Tidak semestinya kamu tunggu guru sekolah ataupun tunggu guru tuition yang ajar kamu. Okey, kamu ada banyak masa semasa MCO ini, jadi cikgu nak kamu meluangkan masa kamu dengan sebaik-baiknya kerana masa itu emas. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Okey. Okey, jadi di sini cikgu sudah sediakan banyak karangan dan banyak peribahasa yang sesuai untuk digunakan untuk karangan kamu. Okey, jadi kita lihat peribahasa dan rangkai kata untuk karangan fakta mengikut topik. Okey, jadi kamu boleh lihat di sini, cikgu sudah sediakan peribahasa yang berkaitan dengan topik yang sesuai. Okey, cikgu bagi contoh. Topik yang pertama adalah tentang kekeluargaan. Jadi peribahasa yang sesuai bagi karangan yang bertajuk kekeluargaan adalah seperti air dicencang tiada putus, bagai menatang minyak yang penuh, bagai kacang melupakan kulit, buang yang keruh, ambil yang jernih. Jadi cikgu akan bagi maknanya dan cara-cara penggunaannya secara teliti dalam kelas tuition saya. Okey, jadi kamu boleh dengar dulu. Okey, autocorrect di sini. Okey, jadi nanti cikgu akan ajar kamu cara menggunakan peribahasa ini dengan sesuai. Okey, di sini nota saya sudah ada banyak peribahasa yang kamu boleh guna. Jadi kamu hanya perlu hafalkan. Jadi cikgu nak challenge kamu, kamu buat sebagai cabaran bagi sendiri. Satu hari kamu boleh hafal 2 hingga 3 peribahasa. Jadi MCO ini ada masa yang sangat panjang, ada banyak hari, mungkin akan di-extendkan lagi. Mungkin akan sampai bulan Mei, kita tidak tahu. Tetapi apa yang kamu tahu ialah kamu boleh menggunakan masa kamu dengan baik, dengan menghafal. Okey, satu hari kamu bagilah cabaran kepada sendiri. Kamu menghafal 2 ataupun 3 peribahasa. Okey, selepas kamu hafal peribahasa ini, kamu boleh menggunakan peribahasa ini sampai bila-bila masa saja. Okey, kamu boleh guna peribahasa ini sampai ke tahap PT3 ataupun SPM. Okey, jadi di sini adalah peribahasa dan di sini pula cikgu sediakan. Kalau karangan keluar tajuk tentang cara-cara ataupun langkah-langkah, kamu kena tahu cara-cara dan langkah-langkah sama erti. Okey? Kalau karangan keluar tentang cara-cara ataupun langkah-langkah, tajuk seperti memupuk semangat patriotik ataupun perpaduan, mengamalkan amalan gaya hidup sihat, amalan membaca, amalan menabung, amalan berkebun, ataupun cara-cara mengatasi masalah pencemaran alam sekitar, semua ini kamu boleh fikir tentang 3 pihak. Okay, if you are out of idea, kalau kamu tiada idea, apakah isi kamu semasa soalan keluar soalan tajuk macam ini? Okay, kamu hanya perlu fikir 3 pihak. Yang pertama, ibu bapa. Yang kedua, pihak sekolah. Dan yang ketiga, pihak kerajaan. Okay, kita lihat. Cikgu sudah sediakan satu perengan yang sangat baik, yang ada contoh, ada isi dan ada peribahasa. Okay, kamu boleh lihat. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk apa? Okey, jika tajuk keluar, amalan membaca. Jadi kamu tulislah. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memupuk anak-anak membaca sejak kecil lagi. Jadi kita tulis tentang sejak kecil lagi, automatically you must know. Kamu kena tahu. Kamu tulis peribahasa, melentuh buluh biarlah dari rebungnya. Bukan itu sahaja. Not only that, ibu bapa juga perlu menjadi teladan yang baik kepada anak. Okay? Not only parents have to teach their children to read, okay, cultivate their children to read since they are young. Not only that, parents have to set as a good example. Ibu bapa juga perlu menjadi teladan yang baik kepada anak. There is another peribahasa yang sesuai. Ada satu lagi peribahasa yang sesuai di sini. Menjadi teladan yang baik, jadi automatically kamu kena tahu, you should know bagaimana acuan begitu lakuinnya.
Okay, peribahasa ini kamu mesti tahu. This is because bagaimana acuan begitulah kuenya. Maksudnya apa? Like parents, like children, like father, like son, like mother, like daughter. Oleh itu, ibu bapa harus meluangkan masa untuk buat apa? Untuk membaca bersama-sama anak. So this is the standard answer. Kalau kamu sudah hafal yang ini, kamu boleh jawab banyak jenis soalan fakta. Okay, for example, sebagai contoh, kalau soalan keluar, cara-cara mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Okay, cara-cara mengatasi masalah pencemaran sekitar. Jadi kamu tulislah, ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memastikan anak-anak mengetahui tentang masalah pencemaran alam sekitar sejak mereka kecil lagi. So parents have to educate their children since they are young. Parents have to educate their children about the problem, about the importance of taking care of the environment. Okay, bak kata pepatah melentur buluh biar daripada rebungnya. Biarlah dari rebungnya, sorry. Okay, bukan itu saja, ibu bapa juga perlu menjadi teladan yang baik kepada anak. Hal yang demikian kerana bagaimana acuan begitulah kuenya. You see, all of this is all suitable. Semua ini sesuai untuk karangan kamu. Okay? Oleh itu, ibu bapa harus meluangkan masa untuk apa? Jadi di sini kamu tulislah untuk mendidik anak tentang kepentingan menjaga alam sekitar, ataupun ibu bapa harus meluangkan masa untuk mengitar semula bersama-sama anak-anak, ataupun mendidik anak-anak cara-cara untuk mengitar semula. Okay, so you give your example here. Jadi this is a standard answer. Kamu perlu hafal dan faham. Jadi kamu dapat tulis karangan yang baik, karangan fakta ni. Okay. Ataupun kamu boleh tulis pihak sekolah. Standard answer for 3 ya. Okay. Pihak sekolah pula. Apakah yang pihak sekolah boleh buat? Kamu bacalah sendiri. Okay. Kamu hafalah sendiri. Saya akan ajar secara terperinci, secara detail dalam kelas saya. Okay. Okay. Jadi di sini cikgu ada sediakan tulis isi bagi karangan yang bertajuk cara-cara memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Okay. So make sure to have a good paragraph, to have a good point, you must write isi, huraian, contoh, and peribahasa. Okay. Okay. Jadi saya akan ajar kamu cara kita tulis isi yang sangat baik di sini. Okay. Jadi berdasarkan isi karangan yang saya beri dan berdasarkan peribahasa yang saya sediakan, jadi kita boleh buat bersama-sama. Okey, soalan tentang apa? Memupuk minat membaca. Jadi memupuk minat membaca, kata kunci sila highlight membaca. Jadi di sini kamu tulis peribahasa yang berkaitan dengan faedah membaca. Okey, jadi cikgu sudah sediakan faedah membaca termasuklah peribahasa yang sesuai boleh digunakan termasuklah membaca jambatan ilmu, excuse me, umpama kata di bawah tempurung umpama dan seperti adalah sama, okey? Umpama dan seperti adalah sama, umpama seperti bagai ibarat, okey? Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air di sini maksudnya kamu buat sesuatu dan kamu dapat 2 kebaikan. It's like kill 2 birds with 1 stone. Okay? Jadi membaca adalah seperti sambil menyelam minum air kerana kita dapat banyak faedah. Kita dapat menambah ilmu pengetahuan, kita dapat meluangkan masa dengan berfaedah. Okay? Okay, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. When there's a will, there's a way. Hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Okay, jadi ini peribahasa yang sesuai digunakan. Jadi kita buat bersama-sama. Okay, kita buat bersama-sama. Okay, jadi karangan ini tentang apa? Cara. Cara means the way. The way to memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Okay, so tadi cikgu sudah ajar kamu cara tulis tentang ibu bapa. Okay, okay, kita juga boleh tulis tentang pihak sekolah. Okay, kita baca bersama. Pihak sekolah juga bertanggungjawab dalam merealisasikan amalan membacalah. Kamu tulis sebab tajuk tentang membaca. Jadi kamu tulis macam ni. Okay, I'll start with antaranya. Okay, as if this is the first point. Okay, antaranya. Okay, antaranya. Pihak sekolah bertanggungjawab. Kamu boleh tulis bertanggungjawab ataupun memainkan peranan yang penting. Okay,
Pihak sekolah bertanggungjawab dalam merealisasikan. Okay, merealisasikan di sini maksudnya apa? To make it happen. Okay, to make it happen. Okay, merealisasikan apa? To make what happen? Amalan membaca dalam kalangan murid-murid. See or not? Actually, I am just copying the tajuk. Saya salin tajuk sahaja. So when you're writing the EC, when you're writing the point, who are you talking about? Pihak sekolah bertanggungjawab. So this is the EC. Ini memang isinya. Jadi semasa kamu tulis ayat pertama dalam perengan kamu, pastikan kamu tulis tajuk juga. Okay, to make your point stronger. Kalau kamu tulis pihak sekolah bertanggungjawab dalam merealisasikan amalan membaca, full stop, pendek, kan? Jadi kamu boleh tulis pihak sekolah bertanggungjawab dalam merealisasikan amalan membaca dalam kalangan murid. Okay, sorry this is an error. Okay, soalan ada kesilapan. Okay, dalam kalangan murid, not kalangan murid-murid. Ini kesalahan tata bahasa. Jangan buat kesalahan macam ini. Dalam kalangan di sini maksudnya among students, jangan tulis kata ganda lagi. Okay, jadi pihak sekolah bertanggungjawab dalam merealisasikan amalan membaca dalam kalangan murid. Okay, so you have to give the reason. Okay, huraiannya. Why does the school have the responsibility to make students read? Okay, cikgu bagi di sini. Sekolah bagai rumah kedua murid-murid kerana mereka meluangkan masa yang banyak di sekolah. Yes, this is a very good point. No matter what kind of tajuk you write, kalau kamu tulis tajuk tentang faedah menabung ataupun faedah berkebun ataupun faedah cara-cara menjaga alam sekitar, kamu boleh tulis isi macam ini. Okay, jadi kamu tulislah sekolah bagai rumah kedua murid-murid kerana mereka meluangkan masa yang banyak di sekolah. Okay, oleh itu, see what's the next part? After you give your huraian, you can give a contoh. Actually, this is a contoh. Kamu nak tulis oleh itu ataupun kamu nak tulis sebagai contoh ataupun contohnya pihak sekolah boleh mengadakan kempen apa? Okay, kalau tajuk tentang membaca, jadi kamu tulislah kempen membaca ataupun mengadakan program nilam. Okay, saya tulis di sini kempen membaca ataupun program nilam. Okay, program nilam untuk menggalakkan murid-murid buat apa? Tajuk tentang apa? Membaca. Okay, untuk menggalakkan murid-murid membaca. Okay, jadi murid-murid yang apa? Murid-murid yang membaca paling banyak buku. Those who read the most akan diberi hadiah they will be given prize by the school sebagai penghargaan, dan I can add some more here to give them encouragement. Okay, when they do something good, jika mereka membaca paling banyak buku ataupun soalan tentang alam sekitar, jadi murid ataupun kelas yang mengumpul bahan kitar semula yang paling banyak akan diberi hadiah oleh pihak sekolah sebagai apa? Penghargaan. Give them prize to show their appreciation and to encourage them. Jadi sebagai penghargaan dan dorongan, okay? Encouragement, dorongan oleh pihak sekolah. So after the school do this, okay? Selepas pihak sekolah buat ini, apakah yang akan berlaku? Dengan ini, murid-murid akan lebih berminat untuk membaca. So what's the point? Memupuk minat membaca. So after the school do this, what will happen? They will love to read. Students will love to read. Okay, students will have more interest to read. Murid-murid akan
lebih berminat untuk membaca. Jadi, cikgu sudah sediakan peribahasa di sini. Membaca jambatan ilmu. Jika kamu nak tulis peribahasa, kamu boleh pilih satu. Okay? Murid-murid akan lebih berminat untuk membaca dan mendapat dan berilmu pengetahuan. Then you can put lah, kamu tulislah bak, kata, pepatah, membaca jambatan ilmu. Okay? Boleh? See, this is a very good point. This is a very good isi. Okay, ini adalah isi yang sangat baik, perenggan yang sangat baik. Jadi kalau kamu tulis macam ini, kamu boleh score. Okay? Okay. One of the reason that I love to have my students write karangan fakta is because when it comes to writing karangan fakta, jika kamu tulis karangan fakta, kamu boleh hafal dulu. You can memorize. No, you don't memorize the whole karangan. Jangan hafal karangan. You memorize the like what I prepare for you. You hafal kamu hafal peribahasa. You memorize the peribahasa. All this peribahasa, once you have master all this, jika kamu sudah menguasai peribahasa semua ini, no matter what kind of karangan, you can write it very good because you put the peribahasa yang sesuai, you put the suitable peribahasa. Okay, and also you can hafal. Kamu boleh hafal isi-isi, but you hafal the isi that can be used for variety of question. Don't hafal the isi for one paragraph, one karangan or two karangan ni. You hafal the isi that you can use for many karangan. Okay, actually, I have prepared a lot of material that is very useful for you for writing any kind of karangan fakta. Okay, jadi cikgu bagi satu lagi contoh. Okay, I give you one more contoh. Okay, so we are using this sorry spelling error di sini. Okay, jadi kita kita tulis karangan yang bertajuk cara-cara memupuk minat membaca. Okay, using the same format. Okay, just now I told you 3 of this format is suitable for cara-cara. Okay, so by using the same format, if I try to do a different question, okay, same format, different tajuk, different soalan yang berbeza. Okay, tulis sebuah karangan yang bertajuk I test myself. You can also test yourself like this. Okay, cikgu nak bagi kamu cabaran. Okay, kamu boleh keluar soalan sendiri. Okay, kamu tulis soalan sendiri dan kamu hafal dan tuliskan apakah yang kamu sudah hafal. Okay, macam yang saya buat di sini. Okay, jadi kita tulis sebuah karangan yang bertajuk. Of course, in the exam, you have to write 4 isi lah. You have to write 4 isi, but you don't have enough time to do all 4 right now. I just want to show you 1 isi, how are we going to write using the format that I have created for you. Okay, jadi tulis isi bagi karangan yang bertajuk cara-cara mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Masalah pencemaran alam sekitar di sini maksudnya apa? How do we solve the issue of the pollution? Okay, semua karangan, semua tajuk yang saya sediakan ini memang hot topic. Okay, selalu keluar dalam peperiksaan. So using the same style, jika kita tulis karangan tentang mengatasi masalah pencemaran alam sekitar, we can use ibu bapa, we can use pihak sekolah, we can use pihak kerajaan. Okay, ketiga-tiga pihak ini memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak, untuk mendidik masyarakat supaya menjaga alam sekitar. Okay, if you are out of idea, you can use all these 3. If you have your own idea, kalau kamu ada idea sendiri, kamu boleh tulis idea kamu, isi kamu sendiri. Okay, pencemaran alam sekitar memang ada banyak isi yang kita boleh tulis. Kita boleh tulis mengitar semula, kita boleh tulis mengutip sampah sarap, tidak membuang sampah. Pihak kerajaan boleh mengenakan denda terhadap mereka yang melanggar undang-undang. Okay, jadi what I want to do is to ease you, to make you do this easily. You can hafal, kamu boleh memorize isi yang penting dulu. Okay, the format. Okay,
Jadi di sini we use the same style. Okay, so I also write, cikgu tulis. Antaranya pihak sekolah. I'm writing pihak sekolah also bertanggungjawab dalam merealisasikan. Okay, jangan tulis amalan membaca lagi. Jadi merealisasikan apa? Dalam merealisasikan masalah jangan tulis merealisasikan, dalam mengatasi, kita kena ikut tajuk, dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Okay, because you are solving the problem, so pihak sekolah, they have to solve this problem. They can help to solve this problem. They have the responsibility. Okay, explain why. Sekolah bagai rumah kedua murid-murid kerana mereka meluangkan masa yang banyak di sekolah. You can use this also. I'm going to copy and paste it here. Okay, so after you memorize this, you just memorize one paragraph. You can use it for many karangan yang berbeza, many different karangan. Okay, jadi sekolah bagai rumah kedua murid-murid kerana mereka meluangkan masa yang banyak di sekolah. Okay, so pihak sekolah boleh mengadakan campaign. So don't write campaign, nilam anymore. You can write oleh itu. Okay, like what I did here. Oleh itu. Okay, cikgu akan besarkan lagi. Okay, oleh itu, pihak sekolah boleh mengadakan kempen. Okay, jangan tulis kempen membaca lah. Kempen apa? Cintai alam sekitar, ataupun kempen ataupun program gitar semula. Write the program, write the activity that is related with the environment, yang berkaitan dengan alam sekitar. Okay, untuk menggalakkan, to cultivate, okay, untuk menggalakkan murid-murid buat apa? Mengitar semula, to encourage them to recycle. Salah eja di sini. Okay, to encourage them to recycle, ataupun untuk memupuk semangat cintai alam sekitar dalam kalangan murid. You see or not? If you are writing about, kalau kamu bagi contoh, if the example that you give, kalau kamu bagi contoh, mengadakan kempen cintai alam sekitar, then di sini. Jadi di sini kamu tulis untuk memupuk semangat cintai alam sekitar. Okay? If you are writing, pihak sekolah boleh mengadakan program gitar semula, then you write untuk menggalakkan murid-murid mengitar semula. Okay, either one you can choose. Okay, jadi di sini kamu boleh salin juga. You can also continue with the same thing. Murid-murid yang mengumpul, murid-murid yang mengumpul paling banyak bahan gitar semula pula akan diberi hadiah sebagai penghargaan ataupun dorongan yang kita bincang tadi oleh pihak sekolah. Dengan ini, murid-murid akan lebih berminat untuk mengitar semula. See or not? Okay? Ataupun murid-murid akan lebih berminat untuk menjaga alam sekitar. Juga boleh. Kalau tajuk tentang menjaga alam sekitar. So now do you see how this format can apply to two different tajuk karangan? That's why I urge you, cikgu nak bagi tahu kamu, MCO ini bukan school holiday. This MCO is not a school holiday for you. It's not for you to relax and play with your game. Ini adalah masa yang paling sesuai untuk kamu baca nota yang saya bagi, okay, hafal peribahasa yang sesuai, okay. I want you to challenge yourself. You prepare a time frame for yourself, okay. This week, what do you want to achieve? Okay, for example,
Okay, cikgu bagi contoh. You make a time frame for yourself. Okay, macam minggu ini, 5 hari ini, apakah yang saya ingin buat? I want to master all the peribahasa. Okay, maybe all the peribahasa is too difficult for you. So you can master maybe 4 topics or 5 topics of peribahasa. Okay, master it, test yourself, create the tajuk macam saya buat tadi. Okay, kamu tulis tajuk sendiri. Tidak semestinya kamu tulis seluruh karangan sebab terlalu panjang. Don't have to write the whole karangan every day. You test yourself, write 2 paragraph each day. Tulis 2 perenggan. Kamu boleh hafal format. Okay, hafal format yang saya sediakan tadi. Actually, I have prepared a lot more. I've prepared pendahuluan and penutup for you also. But today we don't have enough time to discuss about all of that. So, cikgu nak kamu pastikan kamu hargai masa MCO inilah. So if you have more questions, feel free to ask me, okay? But don't ask me things that you can get from Google lah, okay? Jangan tanya saya, apakah maksud peribahasa melentur buluh biar dari rebungnya? You should have known this. If you really don't know, you can Google it. You can get the answer from Google, correct or not? You ask me question that you don't find it on Google. That one I can guide you, okay? Jadi kalau ada murid yang baharu di sini, if you parents, you haven't enroll your students to my class, you can feel free to enroll them. Okay, I'll guide them step by step on writing a very good karangan, tulis karangan yang sangat baik. Okay, dan juga kita akan buat banyak latihan pemahaman, latihan ulasan dan juga bina ayat. Okay, jadi saya ingin ulangi, masa sekarang ini bukan masa rehat untuk kamu, ini masa untuk kamu bersiap sedia bagi menghadapi peperiksaan UPSR. Okay, jadi saya akan henti di sini. This is all my sharing. I hope this will help you in answering your question. Okay, for karangan fakta. Okay, jadi ada apa-apa soalan sila tanya saya. Take care and stay safe. Okay, see you. Bye bye.